बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत खुश हैं, सफ़ी बहुत खुश है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अपनी एक्साइटमेंट को आपके साथ शेयर करने को दिल कर रहा था, तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग बनाया है। सहरी में बनाए थे आलू के पराठे, गर्मा गर्म आलू के पराठे। सहरी करने के बाद फटाफट से रेडी हो गया। सफ़ीउल्लाह का भाई सारे माशाल्लाह से बहुत खुश थे और सफ़ीउल्लाह को तो नींद नहीं आ रही थी कि आज सरप्राइज़ है। सफ़ीउल्लाह को हमने पहले बताया नहीं था, तो माशाल्लाह से बहुत सब खुश थे। सबकी अच्छे से तैयारी हो गई। सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ी है और जी फटाफट से तैयार हो गए और सब मिलके माशाल्लाह से निकल पड़े हम लाहौर के लिए, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह से वो खुशी हमें नसीब हो रही थी जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था और जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं शायद वो इस तरह से आपको एक्सप्लेन भी ना कर सकूं, क्योंकि ये इस तरह का लम्हा था और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला के फजलो करम से, और ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला कुछ चीज़ आपके लिए थोड़े टाइम से आपसे दूर भी करता है, लेकिन आपको जब वो चीज़ मिलती है तो वो आपको बहुत खुशी होती है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा, क्योंकि नमाज़ पढ़ के सहरी के बाद मौसम भी काफ़ी अच्छा था और हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सफ़र करने का भी बहुत मज़ा आया। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लाहौर पहुंच चुके हैं और बच्चे जो हैं वो उनकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी और बहुत सारी प्लानिंग्स बच्चों ने जो की हुई थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। आज आपके लिए कोई मैं डिश नहीं लेकर आई कि कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आज आपके साथ सिर्फ एक मेमोरी शेयर करनी है, तो जिसके देखकर आपको भी मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह से एयरपोर्ट पे हम एंटर हो चुके हैं और बस अब इंतज़ार की घड़ियां हो गई हैं ख़त्म। सब ने बुकेज़ और फ्लावर्स वगैरह और सब ने अपनी अपनी जो भी था अरेंज किया हुआ था। फ़्लाइट लैंड कर गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से और सब बस वेट कर रहे थे कि कब बस मामू हमें नज़र आए और बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे लम्हात पे आपको इमोशनल हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती है कि आपने करना क्या है। तो सब बच्चे मामू के जी वेलकम के लिए सारे पहुंच गए। माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई और अल्लाह ताला इन खुशियों को कायम रखे और भाइयों को सलामत रखे। भाई आपका छोटा हो या बड़ा हो, ये भाई आपके लिए कैसी रहमत है, जो कि बाप के बाद सबसे बड़ा आपका सहारा है, जो आपके हर लम्हा आपके साथ। माशाल्लाह से ये रमज़ान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा माशाल्लाह से आया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सब ने नवाफिल पढ़े और माशाल्लाह से बहुत खुश थे जी। मामू को मिलने सफ़ी भी पहुंच गया। सफ़ी तो फटाफट से जी, सफ़ी ने क्योंकि मामू को फ़र्स्ट टाइम देखा था और मामू छोड़ के गए थे बच्चों को जब बिल्कुल बच्चे छोटे थे, और अब माशाल्लाह से तमाम बच्चे मामू का जो है वो वेलकम करने के लिए आए हैं। तो मामू भी देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। अल्लाह ताला इस तरह की खुशियाँ सबको नसीब करे और सबके भाइयों को और माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि आपके महके में जो आपकी माँ होती है, माँ के साथ साथ आपके जो भाई होते हैं वो भी आपके लिए एक बाप की तरह ही होते हैं। और अल्लाह ताला मेरे भाइयों को सलामत रखे जी। अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुँचे हैं, तो घर में भी बाकी जो घर में बैठे हुए थे जी, मामू के लिए बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया अल्हम्दुलिल्लाह से। और माँ जी को हम साथ लेकर इसलिए नहीं गए क्योंकि माँ ने कहा था कि मैं अपने बेटे का इस्तकबाल अपने घर में करूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो लम्हा आ भी गया। और माशाल्लाह से सब बच्चे बड़े बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और माशाल्लाह से ना सिर्फ घर वाले बल्कि मोहल्लेदारों ने भी माशाल्लाह से भाई का इस्तकबाल भरपूर तरीके से किया। और जब आप अच्छा कोई काम करते हैं तो सब आपको वार्म वेलकम करते हैं। लीजिए ज़ियान की भी खुशी की इंतहा नहीं कि चाचू आ गए हैं, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की है। कुछ पर्सनल जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ा आया जी। इफ्तार का टाइम भी करीब था। लीजिए भाभीयों ने और बहनों ने सब ने मिलके अपने अपने एफ़र्ट्स लगा के लिए भाई के लिए कोई स्पेशल सी इफ्तारी तैयार की। और कचौरी बन रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ बन रहा है पुलाव। और माशाल्लाह से इतनी खुशी होती है जब आपका कोई अपना सब मिलजुल के बैठते हैं और अम्मा के घर जब इफ्तारी करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग आता है जी। चिकन कोरमा बना है, चिकन पुलाव भी बना है, दही बल्ले है, फ्रूट चाट है, कचौरी है और साथ में रूह अफ़ज़ा भी है और कोल्ड ड्रिंक्स भी है। सफ़ी ने और सब ने मिलकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और सब ने
ماشاءاللہ سے جو دعا مانگی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سب کی قبول کی. سب نے افطاری کے بعد جی نماز ادا کی, اور جب بچے بڑوں کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو فالو ضرور کرتے ہیں. اور الحمدللہ سے بچوں کو آپ جب بھی نماز پڑھنے جائیں ساتھ لے کر ضرور جائیں, بچوں کو بھی وہ عادت پڑتی ہے. اور الحمدللہ سے سب کھانا شانا کھا کے نماز پڑھنے کے بعد اب جی ماموں آئے ہیں, تو اس ماموں کے ویلکم کیک لے کر آئے ہیں بچے, اور ماشاءاللہ سے اب کٹ کریں گے. اور جی فاطمہ بیٹھ گئی ہے چاچو کی گود میں کہ میں بھی کیک کا ساتھ کٹ کروں گی. سب بچوں کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ چھوٹو ہے ہمارے گھر کا, تو اس سے جی کیک کٹ کروایا گیا ہے. جو الحمدللہ سے یہ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو اس طرح کے لمحات نصیب کرے جن کے بچے دور بیٹھے ہیں پردیس میں, ان کو ان کی ماؤں سے ملائے. بڑے سب نے ماشاءاللہ سے اتنا انجوائے کیا کہ کسی کو بھی واپس آنے کا دل نہیں کر رہا کہ اپنے گھروں میں واپس جائیں. ظاہری بات ہے رمضان ہے, تو رمضان میں اپنے گھر میں بھی آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی جو ماں کے گھر کا مزہ ہے, آپ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو اپنی ماں کے گھر جاتے ہوئے کیسا لگتا ہے. اور اتنی گرمی تھی لیکن جب صبح سحری کے وقت اٹھے ہیں تو الحمدللہ سے اتنا زبردست موسم ہو رہا تھا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد جو بارش ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے ٹھنڈک ہوگی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور وہ آپ کی جو بچپن کی یادیں جو تازہ ہو جاتی ہیں جب آپ سب بہن بھائی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے مل کر بیٹھتے ہیں, تو آپ کو وہ تمام میموریز آپ کی جو وہ ریوائز ہوتی ہیں, تو وہ اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اتنی مزے کی بارش ہوئی ہے, ساتھ میں تھوڑے سے اولے بھی پڑے, اللہ تعالیٰ رحم بھی کرے. اور اس قدر گرد تھی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ پانی کا کلر جو ہے وہ بالکل بلیک ہو رہا تھا, کہ چھت سے جو پانی آ رہا تھا, کہ اتنی دیر بعد بارش ہوئی ہے. لیجیے اولے بھی دیکھیں آپ فیصل آباد میں کس طرح سے اولے پڑے ہیں. اور دوسرے دن جی بارش ہو گئی, اور سب چیزوں کے بعد اب بڑے بھائی کی طرف بھی افطاری تھی کہ سب بہنیں اور بھائی اکٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بھی افطاری کی, اور بابی نے اتنی مزے کی افطاری بنائی ہوئی تھی کہ جس کو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اور بچیوں نے پھر جی ماموں کا استقبال کرنا ہے, اور ویلکم کرنے کے لیے جہاں بھی ماموں جائیں گے ہم ماموں کو اسی طرح سے ہم ویلکم کریں گے کہ ماموں یہ بچوں کے لیے جی تیاریاں آپ کے سامنے ہیں. چھوٹے بڑے سب بکیز لے کر اور پھول لے کے کھڑے ہیں. فاطمہ بھی چاچو کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور اماں ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں قائم و دائم رکھے. کی مائی ہوتی ہے اور ان کی ماؤں کی تربیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے بچوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہیں, اور ان میں پیار محبت اگر ہے تو یہ آپ کا کریڈٹ آپ کی ماؤں کو جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے. تو الحمدللہ سے ہماری اماں نے ایسی تربیت کی ہے کہ ماشاءاللہ سے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل جل کر رہے, اور الحمدللہ سے سب بہت خوش ہیں. اور جی افطار تیار ہو چکا ہے جس میں پکوڑے ہیں جی, فرائز ہیں, فروٹ چاٹ ہے, اور بکرے کا گوشت ہے جی, ساتھ میں قیمہ آلو مٹر ہے, اور ساتھ میں دہی بلے ہے, سیلڈ ہے, اور کھجور ہے, ساتھ میں جوس ہے, اور چکن پلاؤ بھی ہے, اور چکن قورمہ بھی. بابی نے بھی کھانے کی انتہا کر دی, کو کوئی ڈش نہیں چھوڑی ہے جی. چھوٹا دیور ہے جی, اور بہت خوشی ہوئے ماشاءاللہ سے. بہت زبردست افطاری کرنے کے یہ سارے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو کھانے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب آپ کے سب بہن بھائی آپ کے ساتھ مل جل کر ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشیاں جو ہیں وہ سب کو قائم رکھیں. آپ بھی ریسپیز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے, تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں نصیب کریں. اللہ حافظ.